Minya be ma minya ba a wohwe me. Bedin de Prophet Kwame Ofori aka Ojaba. Baby biara wo hwe me biara me patotidi ye monabra. Me wo amasaman kwadwa ashon. Yare itimi ye ho adwuma enie. Me patro diabetes, stroke, hepatitis B, cancer, HIV, edam, etwere, asthma. Yare bia ha wo ni pedwemu de fa ye mo de na fabra. Me patro so na mobu nsamabu a fabra e be chichera ma nansa oho be de ebeto. Baby bia wo hwe me bia me se me wo amasaman kwadwo ashon. Me wo amasaman kwadwa ashon. Se oba nyagidie se oba no be jayarisa. Oba nyagidie se oba no be nya fahudie. Me pacho ye wo semra, ye wo oil, ye wo nku a ye de boa sunsuma warrior, spiritual marriage, sunsum kodanda, sunsum akunya. Bia wo wadwen se opo je fahudie nku ade a, wo saka bia o je fahudie nso be den ebeye wodia. Ye wo amasaman kwadwa ashon. Ofaka bisi amasaman station wa. Can you taxi driver for say oko kwadwa ashon? No ma beti media frey ensu nyim 0241 783579 0241 783579 0241 metro 783579 0241 783579. I sign your WhatsApp. I am Nyankasa me personal number na me diama no. Frame na me twetwe nkomo. Frame na ka program. Frame na me nu endi sunsun nkomo na ogie ane fahodie enye wodia. Yo ahwefo ya ba akwa ba ene dwumadie so. Ene ya bedu odifo Ojaba asoye. Na ya ba in fact me ho adwene me. Eniama me be hu na ha se odifo Ojaba oye na ebro adwene entiase so ayaresa hodo a wosa anwanwade ne ensanchani a odifo ekoso odifo Ojaba asoye na ebro adwene entiase so we de me ne me bra ba ku bi na baaye na ono kra oba no na me busa se bra enti se odifo Ojaba ensanchani se ekoso anwanwade se ekoso na oma enti odimachi baaye na ono ka crowd na ni behu ye no me ma ono akasa apa na num aka no owie a ma chechem acho na so hu de obeka bra pani na ene ba de na hu ye asamo na nyankopɔ otumi na ka ni say Awurade otumi ana eyampa na ohwefo ohwe mi ba bia wo ohwe mi bia nyabotwe na nya so na tie mi bitu mi na ebedu Save Me Lord prayer camp no me hu edwure mi ye na me hu niama me hu bi e wo me wiase mu da since ye wo mi be sisa amre na me hu se eye ndokre se Awurade da so eye na nwanwa adwuma ne ne senkyere ne bebre hwe se uti baabi na how amane bi da so a entina otoso ma wo na mu nyedu ma wa adwim nya utata to anamo na hwehwe odifo Ojaba ekire kwan aka fireman sunsumeja na sue ewa masama kwadwason braho na be hwe anwanwade a eni sekire ni a ekoso ma me papa me nua ba ma me offer se me offer hwe yade ama wa kadem na so ekechi o how bi da wo so adani wesu e mane how pie fri ba bia wo no na bra odifo Ofori aso Save Me Lord prayer camp how sunsumu yare hunamu yare awo ne how eden ne how nene fa wani behwe ebru adwene ti ase so minu akwa bi na eya na nipa bi ka se edifuo asan na nu Jeremia ka bi na Awurade mane hu se edifuo nsan ene omusi omu ye edifuo mpendifo no ene me hu se ni Awurade aka se ntitifuo no odioma ye dwuma wie na afe wa siesie foforo no bidu Save Me Lord prayer camp me hu se ye ndokra na Awurade kan ye esan se niema ekoso wa ha no sankasa titifuo no a omuntimi nye yare a osa nipa oyi omufro ha mu nipa oyi omufro amane mu nipa oyi omufro amane mu no se difo wo krom ha o na so sa yare fo da so wo krom ha na so enemi tu mi nan ba ha no me hu sampa Awurade
egusu shira ne ma na Awurade egusu frɛ na difo na Awurade egusu di nipa fufuro ba asase so sɛ ɔman bayi ne ma efri ɔhaw mu papa bebia wo a wo hwɛ mi bebia wo ti samre maami a wo hwɛ mi sɛ wabubuo sɛ wo yɛ den sɛ den ne haw jai sunu wati nene ohan bi apie nene ogifo bi apie ebia wo nti nka ebia wo hu no nanso medi adanse a kyerɛ wo sɛ free enne ekoi senkyerɛni bi ekoso ɛwɔ Save Me Lord prayer camp na hwehwɛ kyerɛ kwan na wo behu ɛsa sɛ Bible kura ma yɛte ase sɛ yɛn hwehwɛ titiatimpɔ ne ntino memma ɔhaw wei enye wo haw we eye kitua bi o we eye kitua bi to anamo e mani haw to anamo na ogifo bi apie obeje o yo emsa me ba ha no amafo de omoya de bebrebe aba ebi de edam bai 3 weeks na no ho ato no na me say eh e do jafo no ba na mi ma won ka samre esanse ayare se ekoso ha no edam no kra ye kitua bi edam eye kitua bi hwe yare a ha ni power asase so do edam eye kakra wom hwe se nyankopo abo na woni nan wo be da akwa na busuanya bi edi na so ye di stroke ato so una untimi ngina so na da border for the so no de onanti onye video na wo so wabubu akafa akonso e nti na meka cho se dam ne de eye kitua bi o mu se eye yare eye haw na so e kitua bi nti ma ne nye wanwa se ya chichiri border for ya tu ni chain edi na ba Save Me Lord prayer camp na se within 3 weeks na wanya na yare sa media me hunu se eye kitua because ne mehu wa ha no enu na ma me di adanse e wo esan se hwe obi awoba enan enum na nipa yi na ekoba ansankode anya biedi onu na ekoba ansankode atimi akọ school onu na ekoba ansabusua ne sa atimi akọma no na se sa nipa agugua abubu agufako abusua be de no ma survival omuntimi survival enti se ne odifo bi apie na otimi se dam yare a den de kire se wu na wabubu akafa ko no ontimi nsawo yare obetimi asawo yare obetimi agiw obetimi ahwew enya onu na mo twedi ampo nyankopo na wa afre no no ongu nani mase because na me frɛ na wie yemre mu se ombesa ne ma yare enu nti na odi ne abedua kromo ha yo we ahwefo wasuma banifo se ka akom ya gino okwakuo re anum na ma wo so wo obi ho no ma wa pevisa papa okon bezi ani abanso no onuadofo me shall say tutu na mo no bra Save Me Lord Awurade jeme oh the ade ba kwa em de kra ne say o say Awurade jeme Awurade ne de enjunti sa wo ba ha no ma se ne wo ha tie biara Awurade no obejo se ne wo ha tie biara no obejo yo bra pani we de meda CP na ma wo say sofuma me enso around etu me de wo besi ha sofuma me eja say wo de ya ne wa na wa ha de akoso bia wani tua na wa hwe de anwanwade a ekoso wa ha ya asam ben na wo be ka che etiefo ne wo na wo hwe osisi ya oh me da wase etiefo mu tie me hwefo ahwefo mo hwe me de ekoso wa ha no enya de ketwa se wa wo de wani behwe a wanka so be say yes bibi ikoso abodama yese omo yare o mo abodama o mo aba yese omo yare o ha enya de ketwa esanse onya de duro ni kana pe acha ye 7 days na ni so atete no ayarefo omo mabubu omo atwire da omo so omo nya bedu ha pe omo nya ayaresa enti de akoso wa ha no wa wo fie no menti na fie kwa sa wo ti ye nkan a tuanamon adesua bia esun wo no Awurade se wadesua bia esun wo no febra Awurade fie ne yenso ye fa wadesua ne wo ha biara ebra Save Me the Lord fie ne ye besua wo e wasumdwe mu wo ha wo wa mane o wo yare o anase wa ware o wadwuma asem wa wosem bibi biara ha bibi bia etete wa brabo mu biara wo nya de betu anamo esi Save Me the Lord fie a
wankasa ewrade be den obesuro wa asumdwe mu e wudin mu nti me papa de me hu ye no wa ha no esoso nti me so kakra me hu no e na me so me ka bodamfo kra na e me nwanwa ta wonya ba ha no mu sei ye nchechire wo ye mfa chembo ye mfa bibibiara mo wo de nyama wuduro na nkasa wa hu say yes wo ba wa chire 7 days no wo ba so na nkasa tutu na nam so no nam no ye say enti no wankasa me de bodamfo ne titi pa omunya bedu ha se omunya yaresa no eye me nwanwa ebro ma adwene me nti ase so enti tutu anamon obi biara o yare na adwuma aka no ofie biara no wodi asoa no efa ne bra na ha de emfa chentu ni pa nan yo yemfa bibi biara ntu ne na ebehwe ne kama so ama ne wani age enti me papa de me nsu me hu ya no yo ahwefo we de sofuma me o ha no mote bibi afri no hono hwe men kase bia wo ya de no wo ha no ya moso bra because to me now otufo nyakopon de bo wiase no ebi wa ha e da so ya adwuma obi wo ho no so me da dialysis kidney problem say ya de men ko ba bia tutu anamo na bra ya de biara o ha biara o pevisa ba bia enfa na pesa ko akwantuo adwuma sem aware sem obi na ware anyi obi oba tisika akoye oba ho de enu na ahe na awade na gu na problem unim de di wachi enti menkasa enche no but modern say share screen ase numbers no gu honum frɛ near more direction no Save Me Lord prayer camp ya wo amasama kojo ashon o de baabi a wo biara say won kan wo kuma se baabi a obeti en kan fi biara o faka o bedu nka kuro ka sa wo kwa amasama ya ba ko pe e wa akra ha amasama ya ba ko pe e wa akra ha no but modern say o be faka udru amasama station hono ma ka sa o kokojo ashon udu kojo ashon a number na wo screen as no fa o frɛ ya be tro baabi a ye wo na wa ba na benya ochie na benya fa hodie na wa be de wo ho bra na bi biara o how biara so bia no udu ha no ma otumfo yakopon adoromenti wo ha no eto betwa so akwaba say ene maba wase ye na niam me de mani abehunu no bra dwene ntiase so etuwe de wonya bai ahwefo ehwe omo atwem say ombehu papa of the house eti ahwefo odifo ojaba na aba no etunum ye ntie bebi kakra efri ya papa ho yo ahwefo amohwe me nyama me mo papa nom aha Save Me Lord and I said Radi Jimmy prayer camp aseye me pacho ye sunsum nyama honam nyama arasa ene ojefa hudie na ye de ye wo fie ha erinti adansidi ekoso no enkyere fie emo haw no enkoye kese tugire mo na bra no hono be hu se ojefa hudie ye de eye nyame dia me maame a wutie me papa wutie me senia adansifo edika kae no anase wo maame no mu ye dwuma no ehun se ne tumi ne ahode ye de eye dwuma wa ha no edika kae no me pacho ye wa amasaman kodwa ashon hotel junction me pacho be bia wo hwe ye bia o outside Ghana ana say o Ghana ha be bia wo hwe ye bia jide na mo na betu ere obeba ekwan wa nanso berifo ka se bi se apese se edidi kwan ye de enwa so hia oje de fa hodie die a jide na mo na ere na bra because be bia oje de fa hodie wo no ekwan ye de ewa me pacho se won kra pupuni mantem ha so bia se o kaswa se o tema o wa shamai o ningo pram o chese teleku baby bela wo biela ka central baby bela wo biela no ye wa masamai koja ashom amasamai ba ko pe e won kra pupuni mantem ha amasamai ba ko pe so fi kumasi na eba kumasi lay and as a region and na eba me pacho onya chance wam na tra sebe sapema tobutu ni pe the next bus stop abekwa no amasamai me amasamai oho na besi usu amasamai pepepa me pacho odie hwonsani faso o hwonsani faso a obehu se taxi rank wo anas be mu kaso na se medina no me pacho se taxi rank wo ho okọ ho a ka se ope kwaja shon car ope kwaja shon car o fa kwaja shon car na ka so be so hotel junction na frɛ normal way 0553 17 71 85 0553 17 71 85 and 0553
17 71 90 0553 17 71 and 90 amasamai kwadwo ashon ogie ne fa hodie de to gida mo na den na bra na on sabe de ebeka yo papa we de do asipi se waba na wabe cheche ne mam ama ahwefo so ate wonka enti mpacho we de ba no muso asem baako da bia na wo ya adwuma na asa wo da potibu ho no ma wo de ya adwuma me pacho tie ne ye pa ma me ada ye de ya adwuma pa Friday boja ye fiada na ye mpaibo kese no fiada na ye sunsum nyama no fiada na ye akwankyere kese no ye fiada na mon opese wo ye yarefo ukita yarefo bi na mon etetew na mon eda wunya kwan ye fiada wunya kwan a eda biala from Monday to Monday obetima ba na se mo nkranko ade na frɛ na se mo nkranko ade a me mo ayden aba because munti no tunu fu nyankopon ayden ede ba be dua asase so ene ti se menya nipa ho adagye no ene ti na me wo ho eti se anadwo awia anumreo oba ojere fa hunde be de ebe ye wo de na mo pese obedi empaye ni bi obebo empaye ni bi obenya fa hunde ni bi dia me pato e fiada na betima ba nyame adwuma no yo papa aha na no obi frɛ me say ne papa say fe bibi kidney problem say or say other dialysis so say dey bend dey papa say ya dey no ha man for papa eno utimi ya ho adwuma papa kidney yare no akwani hu bibia wo ho okay na mo no ye wa ha ba bia ye de ye ahaba no e simple pa enye na enkra ha kro benya bi ba bia benya bi unya hwehwe kwa de ansa ba ye ebe ka bi because one my kidney problem adas mama mo kidney adro no obi enu ha me ko krase ana me ko forest ko fa adro ne bai me fa nkra kro mu ha ya me de yama wo enti ahaba no enye na ahaba no ye be so ne so na fe ku bensu ana milk ana se ewo ne de ama papa put the dro so a inshallah ye be tunchia na no papa asma make de ente mebusa asa ne se man bu owu just orden ho ankasa saya de into ontimi na yes entu e de ahwefo amon hwe jire mo na bra saya no jere fa wo de be yo dia for papa nti wo busani bi wo fie wo wadanfo wo maame wo papa ne se ye se wo nya kidney problem or da dialysis so a kukuru no fa ne bra Save Me Lord prayer camp awo amasa my kodwa ashon na me ogide se onyankopon be fa odifo ojaba so na wasane ade ama ho ato yo eja sisi a ebeko de be na wo ma hwefo minwa mema a mo hwe me ba bibiala wo bia wo hwe me biala no en hwe me tintin me kese so na fantra fie fan jeje de me hia so betu gida na mo na oba sebe ohona be hu se fa wodie ene oje de ye adwuma mi pa hwa akokoro ya abo bia oye betebete pa na so no wi abe what you say akokoro betebete pa na so no wi abe eniti enhwe me ketua anase enhwe mabemu a anase enhwe me ketua so na fa njeje na mu se oso se ten na nya gidie na to na mo na ba sebe se obema nya adwuma sebe se opa wo se kidney problem se cancer se stroke say asthma, say triarrhea, say diabetes, gonorrhea, yare pen how. Mommy, be papa, minya bema. Aha, I am paibo fie. Na mo ye sunsuma de beka sunsuma de. Ye de hunama de aka hunama de. Otu fo nyankopɔ bɔ ha ba ni sunsuma de ma ye de ma ye. Ani ti ena ha Save Me Lord prayer camp. Ye ji fa hudie na oje hwadwuma. Tujire mo na bra. Na oba, unsan konsa pan de bela da. I so two for Yankopon ide ewu anti me wa ha ba bia me didi ye me de pa o se nyame bewu anse na me mawu se nyame hu ya me yare no menya ho aduru aniti ene me chew ba bi obenya yare na den anu aduru ti bra na ojere fa hu de be den ebe ye wo dia na de ti a me fra wo se bra empaibo bra ojere fa hu de fie ne se me pese aware na wakọ na wawu baako wawu mienu wawu miensa na still be mentimi yon ho ade no obeba na kawa ahye wa fiwe wate aware na wakomuo na wotimi nya ba no me pese bra
ne ni pa ne mo mpaye ne nra sunsum na yem pe sebe ade o problem no pa ma yede pe me sibre enfa ma wo me pa cho wa un se wo to na un se mkeka wo un se na ekeka wo no e bia be yo se bia obenya sika un se na ekeka na bia be yo se bia ya je un se mu sibibi ya mo no bra na be di mpaye na be bo mpaye bra ne enfa sunsum ade yede enfa nkan bra ye sunsum ade yede enfa ma wo na wo moni asebe edwa na do a onya ho ade na so no utimi da e ma ho utimi de esa no no bra nyempa musa honhom ne ma wate honhom bi ne wa ware obaso da na wa wo obaso da na odidi obaso da ye utimi me pa chaw eya de poni e betima kwete wa brabo e betima ma wunhira no akwan na asi e betima wa brabo na de abafam e betima se unyama bebree eni ti na me ka chaw se tujide mo na de na bra no hona be so Jennifer hu de e wo divine Save Me Lord prayer camp tie ni pa Save Me Lord prayer camp o Jennifer hu de e wo ho no e so ye pa eni ti maami a wo hwe me papa wo hwe me say se unipa no wa bodam e twa yare cancer stroke diabetes fibroid no kran me pa tete ye pa fibroid do na ye wo Save Me Lord prayer camp no ayemienu ye wo de betima ma wano anom na tima nane ade na mana pie ene ye wo de be nu yo be nom na ade no side wa wo ade na to life ama wo ku no anaso ho kan ne di na ni ade ahu bi ene nti se wako baabi ama ya ka jo se wo na sa tata ene nti ya bo dua me pa cho enyi ntumu bra ne enfa huhu no ne honam ade ne enfa nkan na jitum wako baabi ama doctor ka cho so wo aka nansa aka na otuba be wu me pa cho jidina mo na bra se HIV na how se ye pa HIV is me pa cho e ma ne how jidina mo na bra oba na ye di asram ya de aye no oba na ya to susum ya de ama no na ni ti waka dem won timi nante no ko baabi aka cho so ye nsuo ba anaboso mo ba no pa cho tini pa boso mo ma ba nsuo ma ba na mo jidina mo na de na bra no tufu nyankopɔ won san tumi na hoden se obajew emani how de biela da so betu jidina mo na de waba sawo ba so se bia wo yira ye wo amasamai kwaja shon sawo nkran pupuri mantam wo wi safa na ha nyina baabi biela wo hwe wo kasafuni so krobi a wo so minim kro na wo so ne de na mo krobi a wo so bia wasase so nko ade amasamai e wo nkran pupuri mantam ha aniti sawo ba jidina mo na be de obetu na otu jidela mo a o Jennifer hu de so be den e be ye wo dia aniti maami a wo hwe me papa wo hwe me e mani how say obeba me pa cho sawo ba na yira kwan na bezo frɛ me na ne me twetwe nkomo obezo frɛ me na ne me di nkomo obezo frɛ me na ka problem na so watu jidina mo na ba e mani how na ma betimi da frɛ me nie 0553 177185 0553 177185 number biom 0553 177190 0553 177190 0553 177190 amasamai kwadwa shon hotel junction me pa chao papa wo hwe me semi upema sam na atofam etimi mpagya no ho au bra mame kajo kunu semi so mbra fa me no ma ne ma wuku no gu mfrɛ me fa no ma no ma papa na papa mfrɛ me fa no ma no ma bra pani na bra na mfrɛ me na oba hu se ni be masam no ebe jane na so oba bi asebe na dwum ka no a oda dam ukun bi a oyiri bi oda na dwum ka no 20 years 30 years e mane how fa ne bra na Jennifer hu de be den e be ye ne dia me wa masaman koja shon na jigye na mo na obetu no ene na maame me otufo nyanko be ka me ho na etima boa Friday biala ye mpaibo ene ti so ba Friday dia boa ho so ba be di mpaye be bom paye na onom mpaye na fa hu de na oje den aye wo dia na ma ne biam 0553 17 71 85 0553 17 71 90
nyame enka wo ho no ma utumi ena hoden oma mfa sase de na timnya bi na fabra oma babia pun aduma to no embie ma wo oma dai boni awoso ne ntimi ma wonu onyam mpie no eto ntwa na bra na ogere fa hodie ebe ya wodia nyame enka wo ho no bo ho ban no so wo tabakore ne so on so tata na fa be do divine save me lord prayer camp ha no be do save me lord prayer camp ha ho na ogere fa hodie be ya wodia save me lord prayer camp de ogere fa hodie na ye ho adwuma kofa by prophet Ojaba me na make say fama chinko ba biara biem na ba one time from the be yodia amen yo ahwefo medam ase se monya daje na ma ahwe ye na ye ni dem onim se mo beba na ma benya oje eni fa hodie ewo awrade jime prayer camp na megidi se obanso a fa hodie eni oje ebe ye wodia yadam ase nyame adom adase ne ye be se hia yankopon enka mo ho bye bye. Minya ba a wo hwe me bedim de prophet Kwame Ofori aka Ojaba baby biela wo hwe me biala me pato tidie mo na bra me wo amasaman kodwa ashon yare itimi ye ho adwuma enie me pato diabetes, stroke, hepatitis B, cancer, HIV, edam, etwere, asthma yare bia ha wo ni pedwemu de fa ye wo de na fabra me pato so na mabu nsamabu a fabra ye be chichira ma nansa oho be de ebeto baby bia wo hwe me bia me se me wo amasaman kodwo ashon me wo amasaman kodwo ashon se oba nyagidie se oba no be jaya risa oba nyagidie se oba no be nya fahudie me pacho ye wo semra ye wo oil ye wo nku a ye de boa sunsuma ware spiritual marriage sunsum kodanda sunsum akunya bia wo wadwen se wo jennifer wodie nko ade a nsaka bia o jennifer wodie nso be den ebeye wodia ye wo amasaman kodwo ashon o faka bisi amasaman station wa kan you taxi driver for say o kodwo ashon number betimi dia frey enso nyim 0241 783579 0241 783579 0241 Manetro 783579 0241 783579. I sign your WhatsApp. I am Nyanka Sakasa me personal number and I'm a man. Frame na me twetwen komo. Frame na ka program. Frame na me nu endi sunsun komo na ogye ane fa hodie enye wodia.